Buonasera. Benvenuti a bordo del treno 3798. Il treno arriverà a Sapri alle ore 19:55. Trenitalia vi augura buon viaggio. Good evening. Welcome on board the 3798 train. The train will arrive in Sapri. at 90. Questa è la città di Sapri, bellissima, proprio bella bella bella. زوينة بزاف والله عجبتني، رائعة. البحر ديالها زوين ونقي. سبحان الله، ديك الجهه كتبان زرقاء وهاد الجهه اللي فيها الجبال كيبان الماء ديالها بحال الاخضر. الجو مشمس.